अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज फिर एक दफा फिर आपके सामने हाजिर हैं दिन भर के मौजूआत को लेकर और उन तमाम सवालात को लेकर जो कि यकीनन मेरे और आपके लिए बहुत अहम है। सबसे पहले तो नाजरीन एक अच्छे नोट पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फिस्कल ईयर 2019-20 में रेमिटेंसेज या बैरून ममालिक से जो मौसूल होने वाली तरसीलात हैं रिकॉर्ड इजाफे के साथ नजर आई हैं। इसमें सिर्फ अगर जंप देखें तो 6% का जंप $23.1 बिलियन पर अब हमारी रेमिटेंसेज इस वक्त मौजूद हैं। और सिर्फ अगर जून का मवाजना हम कर लें आज के साल और गुज़िश्ता साल से, यानी कि जून 2020 और जून 2019 के जो रेमिटेंसेज के आदाद और शुमार हैं, सिर्फ उनमें अलोन 51% तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये नाजरीन इसलिए भी सरप्राइजिंग और सरप्राइजिंगली अच्छी खबर है क्योंकि कोरोना वायरस के हालात में होते हुए जब हमें पता है कि दुनिया भर की माशियात में एक स्टैग्नेशन की फिजा है, जॉब्स में स्लो डाउन है, कट्स हो रहे हैं, डाउन साइजिंग हो रही है वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के बावजूद भी नाजरीन जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है बहुत बढ़ चढ़कर सामने आया है अपने पाकिस्तानियों को यहाँ मुल्क में हमारे सपोर्ट करने के लिए इन मुश्किल हालात में। और डायस्पोरा ने जो इस वक्त रेमिटेंसेज भेजी है 7.8% का इसमें इजाफा मार्च और जून के पीरियड में 2020 में नजर आया है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इन द सेम पीरियड। नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात कर लें तो स्टॉक एक्सचेंज में भी मुसलसल 8वां रोज है जब हम तेजी का रुझान देख रहे हैं और जो नए नए नफ्सियाती लेवल्स हैं स्टॉक मार्केट में भी उबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेट बैंक की तरफ से अगर इसकी वजूहात के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाल लें, जो स्टेट बैंक ने उसमें कुछ रीजन बताए हैं, उसका ये सबसे बड़ा एक रीजन या इसका सबब नजर आ रहा है कि जब जून में एक लॉकडाउन दुनिया भर में ईज हुए हैं उसकी वजह से भी कुछ हालात में बेहतरी आई है। थोड़ा सा मईशत का पहिया और जो एक साइकिल ऑफ लाइफ है वो रवा हुआ है और इसकी वजह से तरसीलात में भी कॉन्सिक्वेंटली हमें इजाफा नजर आया है। तो नाज़रीन, पहले तो इस पर्टिकुलर मौजू पे एक बात कर लेंगे क्योंकि ये एक अच्छी खबर है, इसको हम लोग ज़ेरे बहस रखेंगे। ओवरऑल भी जो मुआशी इंडिकेटर्स हैं किस जानिब नजर आते हुए हमें दिख रहे हैं, और दूसरी बात यह कि इन मुश्किल हालात में जो जब स्लो डाउन है तमाम दुनिया भर की मुआशियात में, ऐसे में हम अपना अगर एक सेल्फ इवैल्यूएशन करें बड़े कैंडिड अंदाज में तो वो कहाँ पर मौजूद होगा या कहाँ लाए करेगा, इसके ऊपर भी आज हम एक मुखलिसाना बहस अपने पहले हाफ में या पहले सेगमेंट में करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद नाज़रीन मूविंग अहेड दूसरे मौजू पर बात करना जरूरी होगा। जैसे कि आपको पता है कि आज वजीर आजम इमरान खान वफाकी काबीना का इजलास हस्बे मामूल, जैसे कि वो हर ट्यूसडे को ये इजलास अमूमन बुलाया जाता है, तो आज भी मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर यह इजलास तलब किया गया है। ऐसे में नाज़रीन एक एक्शन की बात करना बड़ा जरूरी होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर कहा जाए जो फॉरमोस्ट उनका स्लोगन था इलेक्शन से पहले भी, वो था एहतसाब या करप्शन से निजात। ऐसे में नाज़रीन जो बहरानात नजर आए मुल्क में पिछले कुछ माह में, उनके ऊपर जैसे जैसे इंक्वायरीज हुई, जैसे जैसे हकायक सामने आए, उनके ऊपर एक्शन अब फौरी तौर पर जरूरत वक्त समझा जा रहा था। लेकिन खास तौर पर अगर चीनी रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो चीनी रिपोर्ट में और जो चीनी मिल्स के मालिकान हैं उन्होंने फिर इसमें अपने अदालती ऑप्शन इख्तियार किए, अदालत का उन्होंने रुख किया। पहले आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो लोग पहुंचे, तमाम चीनी जो मिल मालिकान हैं तमाम इकट्ठा होकर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया इस एक्शन को रुकवाने के लिए। फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट गए। अब सिंध हाई कोर्ट से नाज़रीन हालिया सूरत हाल ये है कि जो उनको स्टे ऑर्डर मिला था शुगर मिल्स ओनर्स को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। ऐसे में ये भी साथ साथ कहा गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो जो फाइंडिंग्स हैं उन तमाम अफराद को या उन तमाम एलिमेंट्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ऐसे में दूसरी बात नाज़रीन ये है कि चीनी मिल मालिकान भी इस वक्त भी इसरार करते हुए नजर आए थे कि ये जो खास रिपोर्ट है ये गैर कानूनी है, लेकिन एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने ये फरमाया कि ये बात करना इस वक्त प्रोबेबली एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो लिहाजा अब यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये बात कह दी है तो क्या हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अब ये ओनस सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पर लाया करता है कि हुकूमत इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीन तहकीकात के बाद अब इसके ऊपर इंक्वायरी का जो अमल है वो आगे बढ़ाएं, ख्वाह वो नैब हो, FIA हो, FBR हो, इन तमाम इदारों को एक्टिवेट करें और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों को, उन अफराद और एलिमेंट्स को
پکڑا جائے اور ان کو باقاعدہ رسپانسبل ٹھہرایا جائے جو بھی جنہوں نے اس قسم کا بحران ایک کاز کیا تھا. خیر اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ یہ کہاں پر معاملہ جا کر رکتا ہے. یہ ہمارا دوسرا موضوع ہوگا اور کورونا وائرس پہ ہم لوگ تیسرے پہلو پر آتے ہوئے بحث کر لیں گے کیونکہ دوبارہ کیا کورونا وائرس پھیل سکتا ہے ان ممالک میں جنہوں نے لاک ڈاؤن لگایا پھر اس کے بعد لفٹ کیا دیکھتے ہوئے کہ کووڈ کیسز میں ریڈکشن ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ WHO کی طرف سے اب یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ کووڈ کیسز آر گوئنگ ٹو گیٹ ورس اینڈ ورس. تو ایسے میں ناظرین ریسرجنس بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ ممالک میں بالخصوص امریکہ میں جہاں پر لاک ڈاؤن ایز کرنے کے بعد کووڈ کیسز کم ہونے کے بعد ایک دوبارہ سے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک سیکنڈ ویو آئی ہے کووڈ کی. ایسے میں اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ پاکستان اسپیسیفک اسٹریٹجی کی بھی ہم بات کریں گے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بھر میں ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے. اس تناظر میں یہ اسٹریٹجی کتنی ہمارے لیے خاطر خواہ ثابت ہوگی اور WHO کا یہ جو ریسنٹ موسٹ بیان ہے کتنا اسٹریٹجی وائز ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اس پہلو پہ بھی ہم تیسرے موضوع پر بات کر لیں گے اور وداؤٹ فردر اڈو پہلے تو میں تعارف کرا دوں. بڑا پرٹیننٹ گیسٹ پینل میرے ساتھ موجود ہے اور پھر ہم ان تمام موضوعات پہ سب کی آراء حاصل کریں گے. سب سے پہلے ناظرین سینیٹر نعمان وزیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرام دا PTI. پاکستان تحریک انصاف اپنی جماعت اور گورنمنٹ دونوں کے موقف ہمارے ساتھ پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ نعمان صاحب. وایا اسکائپ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب امتیاز شیخ صاحب ناظرین ہمیں وایا فون جوائن کر رہے ہیں. صوبائی وزیر ہیں آپ سندھ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت اور اپوزیشن دونوں کے موقف ہمارے ساتھ آن بورڈ رکھیں گے. یہ بھی بات کرنا ضروری ہوگی کہ کووڈ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کل بلاول بھٹو صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر ایک چیلنج پٹ اپ کیا ہے حکومت کو کہ دیکھ لیا جائے کہ کووڈ کے خلاف سندھ بہتر اسٹریٹجی بنا رہا ہے یا پھر جہاں جہاں PTI کی حکومت ہے وہاں بہتر اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. تو ان اعتبار سے بھی ہم تھوڑا سا اس بات کو کور کریں گے. شکریہ امتیاز شیخ صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اور عامر ریاض صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار. ہمیں شارٹلی مجھے بتایا جا رہا ہے دوبارہ ویل ٹرائی ٹو ریکنیکٹ. عامر ریاض صاحب ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہوں گے اور دونوں جو ایک ویوز ہیں حاصل کرنے کے بعد ہم عامر صاحب کا تجزیہ تبصرہ ان پہ حاصل کریں گے. خیر باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سینیٹر صاحب اگر آپ سے بات کا آغاز کر لیں پہلے تو ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف آتے ہوئے ریمیٹنسز میں ترسیلات میں ریکارڈ اضافہ نظر آیا ہے. کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں اور اوور آل بھی جو اکنامک سچویشن ہے ایک تو یہ سرپرائزنگلی پلیزنٹ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور بھی اگر کوئی اس کے دیگر وجوہات ہیں یا اسباب ہیں تو اس پہ بھی آپ مزید روشنی ڈالیے گا. کیا ہماری معیشت کو کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا بہتر سنبھالا جا رہا ہے؟ کوئی آپ گورنمنٹ پالیسیز کے تحت اگر اس بات کو جسٹیفائی کرنا چاہیں تو وہ بھی کیجیے گا کیونکہ اس وقت جنرلی اسپیکنگ بھی حالات مشکل ہیں اور پاکستان اسپیسیفک اور مشکل ہیں کیونکہ ہمارے اوپر جو معاشی مشکلات ہیں ان کا آغاز تو سر کورونا سے پہلے ہی ہو گیا تھا. دیکھیں آپ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں ساری پاکستان قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور میرے خیال میں آپ سب کی دعائیں اس میں انوالوڈ ہیں اپوزیشن کی بھی اور سارے لوگوں کی کہ جو حالات بہتر ہوتے ہیں. بہتر کس طرح ایسی میں پیچھے گورنمنٹ کو بلیم کرنے کا کام میں نہیں چاہتا. میں آپ کو پریزنٹ سچویشن بتاتا ہوں. دیکھیے سرپرائزنگلی ایک 6-7 days بیک پاکستان میں پہلی دفعہ ریکارڈ بجلی پروڈکشن ہوئی. دیٹ واز 23,200 میگا واٹس جو ہائیسٹ لیول اچیو کیا ہم نے. اس سے پہلے جو تھا پچھلے سال تھا وہ 22,800 یا 700 اتنا تھا. تو دس واز اے ریکارڈ اچیو ریکارڈ پروڈکشن آف الیکٹریسٹی ڈسپائٹ کورونا. ڈسپائٹ ہم نے کہتے ہیں کورونا کی وجہ سے کارخانے کو بندے لوگ بندے لیکن یہ فیکٹ کی بات ہے. ایک اور فیکٹ کی بات یہ کہ لاسٹ منتھ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو پہلے چلا آتا تھا بلینز پر 2 بلین پر منتھ کا ہمارا $2 ارب پر منتھ کا ہمارا نقصان ہوتا تھا. لاسٹ منتھ جو ہے نا 300 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں پازیٹیو منافع ہوا یا پازیٹیو رہا. اب آتا ہوں میں آپ نے جو ابھی بات کی اس کی جو ابھی جو ریمیٹنس ہماری بہتر اور اس کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں یس ایگریڈ ریمیٹنس ہیز پلیڈ اے پارٹ ان ٹو اٹ. اب اس کے اندر ریمیٹنس دیکھنے کی ہے کیا وجہ ہوئی ریمیٹنس بہتر ہوئی. ایک تو میں ناٹ دیٹ کہ ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے لوگ نوکریاں چھوڑ کر پاکستان آ رہے ہیں دوسری طرف اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا شو کرتا ہے ریمیٹنس بہتر ہو رہا ہے. تو یہ ایک عجیب سی فنامنا سمجھ نہیں آتا. میں اس کے 4 ریزنز دیتا ہوں یہ کیوں بہتر ہو. ایک تو گورنمنٹ نے اسٹرکٹ چیک کر دیا جو ہمارا یہ حوالہ سسٹم جو تھا یا وہ جو پیسے انڈر ہینڈ آئے جاتے تو اس کو روکا گیا. اس کو چیک کیا پراپر چینل ہونا چاہیے صحیح بینکس کے تھرو آنا شروع ہو گیا. تو ایک تو یہ تھا کہ اسٹرکٹ کمپلائنس آف پروسیجرز جو پہلے ذرا ویک تھے اور میں اگین پچھلی گورنمنٹ کو بلیم
کرنا ٹھیک نہیں لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بلیم کرتے ہیں, میں نہیں کرتا یہ, لیکن یہ ہم نے اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن اور رولز ریگولیشن کیا, اس کی وجہ سے ڈاکومنٹڈ شروع. دوسری چیز یہ ہوئی کہ ہم نے کچھ انسینٹیوز دیے کہ جی آپ جو پیسہ دیں گے تو اتنا آپ کو منافع, بینک چارجز نہیں دیے جائیں گے اور آپ کو کچھ انسینٹیو دیے جائیں گے, اس سے بھی اٹریکٹ کیا. تیسری چیز جو کرتا ہے کہ جو ڈیویلیوشن ہوئی, ہم نے وہ پہلے جیسے 105 کا ڈالر تھا, 105 روپے کا ڈالر تھا, اب 165 کا ڈالر ہے, تو وہی $1 بہتر تو یہاں اس کے بھائی کو یا خاندان والوں کو 165 روپے, 100 کے 105 کے بجائے 165 روپے مل رہے ہوتے. تو دیٹ از اندر اٹریکشن, جو صحیح چیز ہے. جو پہلے غلط تھا جو بھی حکومتیں کر رہی تھی کہ آپ نے آرٹیفیشلی $1 کو لو رکھا ہوا تھا, بلکہ مفتاح صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے پی ایم اے کے کہ انہوں نے آ کر اس کو ذرا ٹھیک کرنے کی کوشش کی. ہم نے پوری طرح اس کو ٹھیک کی, تو اس کی وجہ سے سر اف یو الاؤ می, یہ تو دوسرے پرسپیکٹو سے ایک اس سینس میں بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ کیونکہ جو ایک انفلیشن جس طرح سے بڑھی ہے اوور دیز گریجول 2 ایئرس, خاص طور پر جب سے آپ کی گورنمنٹ آئی ہے, تو اس کے بعد تو جو ایک ویلیو آف منی ہے وہ بھی ظاہر ہے لوگ محسوس کرتے ہیں اور اپنے بیرون ممالک جو رشتہ دار ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اب زیادہ غالباً پیسوں کی ضرورت ہے ٹو سسٹین دا سیم کائنڈ آف لائیولیہڈ جو وہ پہلے سسٹین کیا کرتے تھے. یس, آئی ڈو ایگری. آئی مین کاسٹ آف لیونگ ذرا مہنگا ہو گیا ہے اور سسٹینیبلٹی کے لیے وہ چیزیں ذرا آپ کی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. یس, دیٹ وڈ بی ون آف دا فیکٹر ایز ویل, بلکہ 500 فیکٹر ہی ہو جائے گا. ایک چوتھا فیکٹر جو میرا چیز یہ تھی, جو ایکسپیرٹس ہمارے واپس آ رہے ہیں باہر ملکوں میں سے, کچھ واپس آ رہے ہیں, ادھر بھی ان کی جو سیونگ تھی وہ سیونگ بھی لے کر واپس یہاں اپنے بینک اکاؤنٹس وہاں کلوز کر کے یہاں بھیج رہے ہیں. تو یہ بھی ایک فیکٹر تھا, یہ ٹیمپرری فیکٹر ہے, یہ 1-2 مہینے کا یہ والا جو میں نے آپ کو چوتھا پوائنٹ, 5واں پوائنٹ جو میں نے بتایا. تو یہ 4-5 چیزیں تھیں. تو دی کریڈٹ گوز ٹو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف رولز ریگولیشن, دی کریڈٹ گوز ٹو ڈالر کی جو ڈیویلیوشن کو صحیح کیا. کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, نہیں میرے خیال میں بالکل ٹھیک کیا. ہمارا امپورٹس کم ہو جائیں گے, ہمارے ایکسپورٹس زیادہ ہونے کچھ حد تک بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے, ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہو جائے گا. اور یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ نے دیکھ دیا, ریمیٹنس آپ نے دیکھ دیا. Overall, a very good picture. I am as an industrialist, as a businessman as well, I see a very good future for Pakistan. Stock exchange میں بہتری ہوگی, یہ آپ سب بہتری. کنسٹرکشن انڈسٹری میں اتنا بڑا انسینٹیو دیا, unheard of. اس کے اندر بھی چیزیں شروع ہو جائیں گی. وہ چھوڑیں, آپ کہتے ہیں 5 ملین 50 ملین گھر بنا, وہ تو اپنی جگہ آپ ہمیں کرٹیسائز کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں, لیکن چلو ہم نے کوئی میجرز تو لیے نا, کوئی پروسیجرز تو بنائے نا. گھر حکومت نہیں بنائے گی, یہی لا پروسیجرز فیسیلیٹیشن وغیرہ ہوئے گی, اس سے چیزیں آگے چلے گی. سو وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. ہم پرنسپلی پروسیجرز کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور ہم اس کو فش نہیں دے رہے, وی آر ٹیچنگ دا پبلک ہاؤ ٹو فش, وی ناٹ پرووائڈنگ دا فش. یہ چیزیں فیسیلیٹیشن اینڈ میکنگ دا انوائرمنٹ بیٹر, اس کے لیے چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. صحیح, رائٹ. سینیٹر صاحب نے تو کیونکہ معیشت پہ بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں ویسے بھی, تو وہ انہوں نے تو بہت پوائنٹ بائی پوائنٹ جا کر بتایا ہے کہ ان کے ویو میں, ان کی دانست میں کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں ریمیٹنسز بہتر موصول ہوئی ہیں. جناب امتیاز شیخ, سر واٹس یور ویو؟ غالباً جناب امتیاز شیخ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, جو کوشش ہماری ہوگی ان سے دوبارہ ہم ریکنیکٹ کریں. لیکن فی الحال عامر ضیاء صاحب ناظرین ہمارے ساتھ ہیں. جناب عامر ضیاء سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, اور ان تمام موضوعات پہ جو کہ آج ہم زیر غور رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم اپنا جو نیوٹرل تجزیہ تبصرہ ہے ہمارے ساتھ پیش کریں گے. ویری گریشیس آف یو. یہ فرمائیں کہ ایک طرف تو گورنمنٹ کریڈٹ لیتی ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور اب یہ ریمیٹنسز بھی آپ اس میں ایک مزید شامل کر لیں. دوسری طرف جو اپوزیشن کا نیریٹو ہے وہ زیادہ تر یہ دیگر جو خاص طور پر انفلیشنری ٹرینڈز ہیں ان کے حوالے سے, یا جو قرضے مزید لیے گئے ہیں 2 سال کے عرصے میں, ان کے حوالے سے ہے. واٹ ڈو یو سی سر, یہ آپ کے ویو میں کیا وجوہات ہیں ریمیٹنسز میں اضافے کی, اور کیسے آپ اوور آل ایویلیویٹ کریں گے معیشت کی صورتحال کو ان مشکل حالات میں؟ مجھے یقیناً جو بات ہے نا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جو کمی کی بات ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ میں جو بات ہے, اس میں یقیناً حکومت کی حکمت عملی کا بڑا ہاتھ ہے. لیکن جہاں تک ریمیٹنسز کا ہوتا ہے اس میں یقیناً حکومت اتنا کر سکتی ہے کہ حوالہ کو اگر کرب کرے, لوگوں کو انسینٹیو دے, تو لوگ جو ہیں بینکنگ چینل استعمال کرتے ہیں. لیکن کووڈ کے دنوں میں یہ ہماری جو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے اس کی 3 ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور ہیں. پہلا تو یہ کہ بہت سارے پاکستانی جو اپنی نوکریوں سے گئے ہیں وہ اپنا بوریا بستر لپیٹ کر واپس آئے ہیں, اپنی تمام سیونگز کے ساتھ واپس آئے ہیں, انہوں نے بھیج دی ہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے.
दूसरी वजह हम समझ सकते हैं कि ये कि क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जो इम्पोर्ट फाइनेंसिंग हुआ करती थी हवाला के जरिए, वो नहीं हुई है। उसकी वजह ये कि कोविड में जो है इम्पोर्ट की डिमांड जो है बहुत ज्यादा कम हुई है। जो इम्पोर्ट के आइटम दुबई से और जो गल्फ की उससे आया करते थे, ये भी एक मुमकिन वजह है। ईरान से हमारे यहाँ तेल स्मगल हुआ करता था, वो उसकी जो पेमेंट्स हुआ करती थी वो कम हुई है। फिर तीसरा वजह यकीनन जो है कि हवाला के हवाले से, हवाला के ऊपर जिन लोगों ने क्रैक डाउन किया है और लोगों को इंसेंटिव दिए हैं। अब लेकिन सवाल ये कि गोइंग फॉरवर्ड क्या हम ये मोमेंटम कायम रख सकते हैं, कि बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कसाद बसारी का शिकार हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और हमारे जो रेमिटेंसेज हैं अगर वहां पर जॉब्स लोग कट करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, तो उसकी वजह से जाहिर है कि जो पाकिस्तानी वहां पर बरसरे रोजगार हैं उनकी नौकरियों पे भी फर्क पड़ेगा, सेविंग्स पे भी पड़ेगा। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये चीज जो है हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है कि अगर आलमी कसाद बसारी है तो ये फिर हमें देखना है कि इस साल जो है शुरू के चंद महीने हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। जो 2-3 महीने हैं जुलाई से लेके मैं समझता हूँ सितंबर अक्टूबर तक, उसके जो फिगर्स होंगे उस पर हमें गौर करना होगा कि कैसा फिगर्स आते हैं रेमिटेंसेस के। तो मेरे ख्याल में बहुत कबल वक्त है इसके ऊपर खुशी का इजहार करना। अच्छी बात है कि $23 बिलियन हो गए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी इज अ क्वेश्चन मार्क। और उसकी बड़ी वजह यही है कि हमारी हुकूमत जो है उसके कंट्रोल से बाहर है। वो जाहिर है कि आलमी मार्केट्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। ओवरऑल जो है आप कई मरतबा बात हो चुकी है कि इस मुल्क, इस हुकूमत को बड़े मुश्किल माशी हालात विरसे में मिले थे, और शुरू के जो कुछ माह थे काफी उसमें जाया भी हुए, जिसके बाद आप देखते हैं कि टीम में रद्दोबदल किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की। उसके बाद जो रिवायती किस्म के इक़दाम किए गए हैं, मईशत को सहारा मिला है उसके बाद, लेकिन फिर 2-3 ऐसे शॉक्स आ गए हैं जैसे भारत के साथ कशीदगी, उसका भी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। टिड्डी दल का हमला वो भी हमारी इकोनॉमी को मुतासिर करता है, और कोविड का जो चैलेंज है। तो ये चीजें हमारी गवर्नमेंट के कहते हैं ना कि इनके कंट्रोल से बाहर के चैलेंजेस हैं, और इनको फैक्टर इन नहीं किया गया था। तो इन हालात में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने कंजर्वेटिव पॉलिसीज अपनाई हैं, और कोई भी हुकूमत होती इन हालात में कमो बेश उसकी यही पॉलिसीज होती कि जिसके अंदर क्राइसिस को मैनेज करना, उसको मिटिगेट करना जो है हमारी अवलियन तरजीह होता है, जो हुकूमत की रही है। और अगर अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसकी वजह से मुना साहिबा यकीनन इस वक्त उसके साथ जो एफिलिएटेड 40 इंडस्ट्रीज हैं वो चल जाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमें किसी न किसी तरह से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को जारी रखना है, और हमें ये सीखना है कि इस कोरोना वायरस के साथ जीना कैसे, कोरोना वायरस के साथ हमें अपनी मईशत को कैसे धक्का देना है। ये चैलेंज इंशाअल्लाह के सामने हुकूमत जो इक़दाम करी है उसमें फिर शहरियों का ताउन भी अगर हुआ और भी हम सब लोगों का ताउन हुआ, तो कुछ हालात जो है इतने बुरे नहीं होंगे जितना इस साल रही है। जी राइट, ठीक है। ये तो बड़ा तफसीली तौर पर बताया है आमिर साहब ने, और वो कोविड के तनाजुर में भी बात की है। नौमान साहब, मैं तो आपसे क्योंकि दूसरे मौजू की तरफ भी बढ़ूंगी, और नाज़रीन ये कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू रिकनेक्ट के इम्तियाज शेख साहब से मेरा दोबारा राब्ता हो जाए। खैर अगर वो थ्रू आउट द प्रोग्राम उनसे हुआ तो उनके भी व्यूज इन मामलात पर आ जाएंगे। लेकिन नौमान साहब, दूसरे मौजू पे आते हुए जरा आप ये फरमाइएगा, ये जो बहरानात मुख्तलिफ नजर आते हैं, ख्वाह आटे का बहरान हो, चीनी का बहरान हो, फिर उसके बाद पेट्रोल का क्राइसिस हो, इसके ऊपर अब फिलहाल खास तौर पर चीनी बहरान पे तो अब आपको गो अहेड नन अदर देन द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गया है। तो इस पे भी एक तो फरमाएं कि क्या आप एक्सपेक्ट करें कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई की जाएगी, और इस किस्म की जो काली भिड़े जो हर हुकूमत में एक तरह से हम देखते हैं बड़े ऑब्लाइज्ड पोजीशन में नजर आते हैं, उनको आप इस मर्तबा पकड़ पाएंगे अगर आपने उनके नाम पब्लिक कर दिए हैं, बता दिया है कि किन किन जमातों से, और खास तौर पे अपने एंड पर भी आपने बता दिया है कि जी हमारे अंदर भी ऐसे लोग मौजूद थे विद इन आवर रैंक्स, तो क्या आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब इस खुसूस अमल के बाद हो पाएगा, क्योंकि अब तो ओनर्स गवर्नमेंट पर है। और दूसरा, आमिर साहब की बात पर भी इसी कंटिन्यूटी में कमेंट कर दीजिएगा। आमिर साहब ने वैसे तो उन्होंने पूरी एक होलिस्टिक पिक्चर दी है, लेकिन एक उन्होंने ये जुमला जरूर कहा है कि ये बहुत कबल वक्त होगा कि हम अच्छे रेमिटेंसेस पे खुशी मनाएं, क्योंकि ये गालिबन सस्टेनेबल नहीं होंगे। अच्छा, ये होना इसके अंदर मतलब मैं आपको पहले ही बताऊं कि ये जो शुगर रिपोर्ट आई है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से, वो जो स्टे आ गया था, फिर सिंध हाई कोर्ट ने दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया कि सिंध हाई कोर्ट गवर्नमेंट शुड गो ऑन इट, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अब कर दिया आज। तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله होल्ड अप कर दिया आज। तो अब उसके अंदर ये चीज देखने की ये है ना कि ओवर द इयर्स ये जो शुगर का एक बहुत इन द रियल सेंस द वर्ड माफिया जो है ना वाकई सही यूज है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में वेदर इट इज पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, इसके अंदर सब में ये शुगर वाले लोग बैठे हुए हैं। और ये पहले भी जो साल 15-20 सालों से प्रोटेक्ट किया जाता है। मेरी एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपने ये देखना है इस शुगर स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान, शुगर की जो ग्रोथ है या यील्ड जो है ना उसकी जो शुगर कंटेंट जो निकलता है वो दुनिया भर में 18, 19, 20% भी होता है, ब्राजील में 20% भी है, पाकिस्तान में 10, 11, 12% है शुगर पाकिस्तान में। और ऊपर से ये पानी इतना लेता है कि आपकी वाटर लेवल नीचे कर देता है, आपकी जमीनों को खराब करके रख देता है। तो शुगर केन उगाना, ग्रो करना शुगर केन पाकिस्तान के ये सूट ही नहीं करता इसके अंदर। ये उस जो आपकी जो है ना आपकी जो स्ट्रेंथ है, दिस इज नॉट योर स्ट्रेंथ, ये आर्टिफिशियली आपने क्रचेस पे इसको खड़ा किया हुआ शुगर केन को लगाना और शुगर बनाना। तो नंबर 1 ये बात है, इसको जब तक हमने इस माफियाज के थ्रू जो हर पार्टी में बैठे हुए इसको हेड ऑन लेना है, वी हैव टू लिव एनालाइज दिस थिंग। और इसको ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में शुगर केन है या वी शुड रिवर्ट बैक टू कॉटन जो हमारी स्ट्रेंथ थी। मतलब हमने कॉटन के 14-15 मिलियन बेल्स होते थे, वी आर डाउन टू 9 या 10 मिलियन बेल्स, इतना कम हो गया द लास्ट 4-5 ईयर जो कॉटन टेक्सटाइल हमारी स्ट्रेंथ है। तो वी हैव टू ले ऑफ शुगर। लेकिन ये माफिया इतना स्ट्रांग था, एक तो ये था स्ट्रांग से ये अपने जो चाहते करते थे, ये प्राइस डिटर्मिनेशन खुद कर सरकार को देते थे कि जी हमारी कीमत ये होनी चाहिए। सरकारी इदारों की सलाहियत ही नहीं थी कि वो उसकी वैल्यू चेन एनालिसिस करके कॉस्ट कैलकुलेशन करके बताएं कि आपका रेट ये होना। सरकार कहता तो था कि हम आपको रेट हम आपको बताएंगे, लेकिन किस तरह बताएंगे, कैलकुलेशन क्या करती वो मिनिस्ट्री हो गया या जो भी महकमे हो गए, हमारे केन कमिश्नर है, सारे लंबी लोग हैं, सरकारी लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन उनका जो काम है काम वो नहीं करता था। वो शुगर केन एसोसिएशन वाली इसको देते थे कि ये होता ये रेट होना चाहिए, वो नोटिफाई कर देता। ये कोई तरीका नहीं है। अब हमने चूंकि इसको हेड ऑन लिया है, इसके अंदर माफी अपनी जगह स्ट्रांग ये थी कि देखें आप कहते हैं पीटीआई का किसी आदमी का नाम लेते हैं, सबने ये दिया, एक हमारा मेजर आदमी नाम लेते हैं, उसका तो 21% शेयर था शुगर के अंदर, लेकिन उसको जो मिला जो सब्सिडी मिली या ये एक्सपोर्ट पर जो मिला पैसा मिला उसको 10-11% मिला, लेकिन सबको मिला। तो ये चीज क्या वाई शुड भी, देखें मैं आपको बताता हूँ,
ये कोई जब PMLN की हुकूमत थी, ये सारे आगे जो हमारे KPK में शुगर ग्रोइंग वाले सारे मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि जी हमें फेडरल गवर्नमेंट 50% सब्सिडी दे रही है और वो कहता है मैचिंग सब्सिडी प्रॉमिस भी दें, तो आप भी हमारे साथ जाएं। परवेज खटक साहब चीफ मिनिस्टर से हम उनसे हमें बात करें कि हमें भी सब्सिडी। मैंने उनको कहा कि भाई मुझे किन नफलों का स्वाब कि हम KPK वाले, हम KPK गवर्नमेंट क्यों आपको सब्सिडी दें, हमें क्या फायदा होगा, एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, हमें क्या इसकी सब्सिडी। सो आई विल नेवर सपोर्ट दिस एंड वी डिड दैट, वी डिड नॉट सपोर्ट। हमारे लेकिन वही सर वही बात है ना नुमान साहब कि इस दफा तो सब्सिडी दी गई है और पंजाब हुकूमत की तरफ से भी दी गई नहीं, ये तो फिर और फिर खास तौर पर जो एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई जबकि अपने मुल्क में किल्लत थी वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई, तो ये भी तो एक बड़ी वजूहात आ जाती हैं। जैसे आप खुद फरमा रहे हैं कि पिछले दौरे हुकूमत में जब KP में आपकी गवर्नमेंट थी तब आपने खुद इस चीज को शन किया था कि कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये तो उस वक्त परवेज खटक साहब जो चीफ मिनिस्टर थे और मैं उनके साथ काफी इंटरेक्ट कर रहा था, तो वी ऑल कैबिनेट एंड डिसाइडेड कि नहीं सब्सिडी देने को फायदा नहीं है। देखिए हमें क्या जरूरत है कि बाहर के मुल्क को चीनी दे रहे हैं, उसको सब्सिडाइज करके उन लोगों की पॉपुलेशन को सस्ती चीनी दे रहे हैं। हमें तो चाहिए कोई और मुल्क सब्सिडी देकर सस्ती चीनी हमें दे के आवाम को सस्ती चीनी 80 रुपए से 50 रुपए की कर दें। अभी भी आप चीनी इंपोर्ट करेंगे, अगर आप इसे ड्यूटी शूटी नहीं, ये 60 रुपए की पड़ेगी, तो मुझे क्या जरूरत है बनाने की, मैं 60 रुपए की नहीं करूं। जो चीज पाकिस्तान की स्ट्रेंथ नहीं है, और भी बड़ी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, वो आपको पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर या उगाने की जरूरत, मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोथ की, एग्रीकल्चर ग्रोथ की जरूरत ही नहीं है। आप उसको हेड ऑन दें और सब्सिडी देना जो होता है ना, आप सब्सिडी अपनी आवाम को दें, आप सब्सिडी किसी और गोरे को ना दें, किसी और के मुल्क में बेचकर वो उसकी सब्सिडी इस्तेमाल करें अपने मुल्क के अंदर, उधर से सस्ती चीज मंगवाए, वो बात होती। तो ये पूरा किबला दुरुस्त करना है, हुकूमत की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको ठीक करना। ये काम पॉलिटिशियन का नहीं होता है बेसिकली, ये ब्यूरोक्रेट जो डेप्थ एनालिसिस करता है, कैलकुलेशन करके पूरा एक मॉडलिंग करके बताता है कि इसके है क्या फायदा। और सियासतदान मेरे ऐसा होता है, वो थोड़ा बहुत समझता है, वो नहीं समझता, उसकी एक्सेप्ट बातों से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कन्विंस होकर एक डिसीजन देता है। काम ब्यूरोक्रेट का है, ब्यूरोक्रेट नहीं कर रहा, वो उसके अंदर ही इज नॉट ट्रेन, ही डजंट हैव द कैपेसिटी टू डू दीज थिंग्स। वो ओवर द ईयर्स इतना उसकी ट्रेनिंग नहीं की गई, उसको हमने सही लोगों को रखा नहीं, कुछ लोग सिफारिशों पर आकर रखे हुए भरे में। आप रेलवे में देखिए PIM भरे हैं सिफारिश सारे, ये इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। ब्यूरोक्रेट को ठीक होना है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, मेरिट्स को देना, राइट मैन द राइट जॉब होना चाहिए, और टेक्निकली चीजों को हैंडल करके देन डिसीजन होंगे तो वो ठीक, जो हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं करने की, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हो रहे हैं। सही सेनेटर साहब, मैं आई रिवर्ट टू दिस, मैं दोबारा आती हूँ और आमिर फयाज साहब के बड़े वैल्यूड कमेंट्स के, क्या वाकई ये ब्यूरोक्रेसी के ऊपर है कि उन्होंने अपने जो तरीक़ेकार हैं वो ठीक करने हैं, हमने ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, या फिर दूसरे जाविये में अगर एक पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये भी तो है ना कि सियासतदान अगर हैं, बैठे हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, उनके ऊपर भी इसका ओनस लाई करता है, और उन्हीं की गालिबन कोई ना कोई वजह तो इसकी है ना कि ये इतने साल और गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट ये एक खुसूस लोग या एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो हमेशा एक ऑब्लाइज्ड पोजीशन में रहे हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। Zong 4G मोबाइल ब्रॉडबैंड से रहें अब सब कनेक्टेड। फ्रेंड्स या फैमिली से करनी हो बात या फिर हो वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस, अब महाना 150 GB इंटरनेट मिले सिर्फ 2500 रुपए में। Zong 4G। खबरों के हजूम में सच की तलाश मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात को हम परखते हैं हर जाविये से और बिल आखिर ढूंढ लाते हैं सच को जो हक़ाइक़ पर मबनी होता है। देखिए प्रोग्राम सच के साथ सैयद मारूफ हसन के साथ। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 10:05 पर सिर्फ PTV न्यूज पर। जी वहीं से रिव्यू
रिज्यूम करते हुए आमिर ज़िया साहब, सर व्हाट इज योर आइडिया नाउ? अब ये नोमान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, एक तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से जो उन्होंने बात उठाई है उस पर कमेंट कीजिएगा, क्या आप इत्तेफाक करते हैं कि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं? और दूसरा ये जो हालिया अब जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर, इसके बाद अब ये ओनस तो वाकई गवर्नमेंट पर ही आता है और ऑल आईज ऑन द गवर्नमेंट के जी अब कब एक्शन इनिशिएट होगा उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो कि उन्होंने ही करवाई है। तो ये अब फरमाइएगा सर, अब आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या ये जो वादा है वो वफा हो पाएगा? मैं तो वादे की तरफ, ये तो जो नुमान साहब ने फरमाया कि शुगर इंडस्ट्री के हवाले से कि बुनियादी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारे यहाँ शुगर की जो इंडस्ट्री है सियासी इंडस्ट्री है और इसमें जितनी हर सियासी जमात के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनके इसमें मफादात मुंसलिक हैं, जिसकी वजह से, और ज़ाहिर है कि जब हर पार्टी के लोग हों तो उसके अंदर से फिर ये लोग मिल मिलाकर अपने मर्जी के वो ले आते हैं। ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात नुमान साहब फरमा रहे हैं कि हमारे मुल्क में एक सवालिया निशान है कि हमें जहाँ पे पहली पानी की कमी है कि वहाँ पर शुगर, हमारे यहाँ शुगर केन जो है उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ये सब सवालिया निशान है हमारे यहाँ। अब जहाँ तक ये बात है कि जी हमारी जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी, उसकी क्या सूरत हाल है, दुनिया को पता है कि जी हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल जो है इन्हिसास हुआ है और हमारे यहाँ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है बहुत अरसे से रुकी हुई है, कम से कम सिविलियन इदारों के अंदर। और जो माजी की हुकूमतें रहीं, और मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो कुछ फैसले किए थे इसकी वजह से मेरिट जो था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है हमारी अफसरशाही के अंदर। तो वो जो अफसरशाही जो अंग्रेज के जमाने से हमने विरसे में ली थी उस पर तरक्की तो बहुत होती है, लेकिन उसमें कुछ खूबियां थी। आप जो है वजीरों के हाथों बाकायदा हमने अपनी आंखों से देखा कि वज़रा जो होते हैं इस हुकूमत के और बाजी के हुकूमतों में और ज्यादा चलन हुआ करता था कि बाकायदा अफसरों को तो इस बुरी तरह डांट डपट, मतलब ग्रेड 20-21 के अफसर के साथ जो हुआ करता है वो मतलब है बाद सूरतों में नाकाबिले बयान है, बाद वज़रा ये सलूक करते हैं। लेकिन उसके अंदर जब आप लोगों की इज्जत नफ्स को मजरू करते हैं और उनको ये शर्त होती है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से बचने की, ये अपने सियासी बॉसेस की हाँ में हाँ मिलाएं, तो फिर कैसे सही फैसले होंगे? जहाँ तक हमारी सियासी जमातों का ताल्लुक है, साहब आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आखिरी जुमला, तो उनमें कैपेसिटी का बहुत बड़ा मसला है। हमारा पॉलिटिशियन जो है वो कोई बहुत ज्यादा ट्रेन पॉलिटिशियन नहीं है, वो कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो है वो नहीं आ गए हमारे पार्लियामेंट के अंदर। अब तो माशाल्लाह मुशर्रफ साहब ने जो डिग्री की शर्त रखी वो भी लोगों ने खत्म कर दी थी। तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट में लेवल ऑफ डिबेट जिसमें हर पार्टी के 5-6 लोग चला रहे होते हैं पार्लियामेंट को, बाकी लोग जो है साइलेंट स्पेक्टेटर होते हैं, तो वहां पर भी अगर आप समझे कि पॉलिटिशियन कोई इनोवेटिव थिंकिंग लेकर आ जाएगा, 21वीं सदी की सोच लेकर आ जाएगा, तो मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी तो से वाबस्ता कर रहे हैं। जी अच्छा आमिर साहब, आपके जवाब से ही एक जहन में सवाल आता है फिर कि जैसे डॉक्टर इशरत हुसैन हैं तो वो तो वाकईतन ये तमाम चीजों को खुद भी लुक आफ्टर करते हैं और ये मौजूदा गवर्नमेंट ने ये खास तौर पर एक अलग से इसको इम्पोर्टेंस दी थी कि ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स और अफसरशाही को रिफॉर्म करना, हमारे पूरे सिस्टमैटिक जो हमारे के लूप होल्स हैं और इनको हम लोग किसी तरह से इनकी दुरुस्तगी कर पाएं। तो सर ये वहां पर भी तो एक बात आती है ना कि गालिबन अगर ये ब्यूरोक्रेसी के रिफॉर्म्स और इन तमाम चीजों में कुछ अगर एक हेड स्टार्ट भी हमें मिले तो एटलीस्ट दिस इज नॉट अ बैड प्लेस टू स्टार्ट ऑफ विद। तो ये कहना डॉक्टर इशरत साहब ने उसमें बड़ा काम किया है, लेकिन देखिए एक समझें, इस हुकूमत की मजबूरियों को समझें। इमरान खान साहब जो है कोई इनकलाबी हुकूमत नहीं चला रहे, उनकी जो पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं है, सेनेट में उनके पास अक्सरियत नहीं है, यहाँ पर अपने तारीफ के जरिए बहुत ही थिन मेजोरिटी पे ये नेशनल असेंबली में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। उसमें अगर आप ये समझे कि ये मुश्किल फैसले कर सकेंगे, सब फैसले करेंगे, तो उनके ऑब्जेक्टिव हालात नहीं है ऐसे। ये करना भी चाहे हुकूमत अगर बहुत, मैं कहता हूँ 10% सिंसियर भी है, इसके पास वो कहते हैं ना कि ताकत नहीं है करने की, क्योंकि आप सिस्टम के विदिन काम कर रहे हैं और जो फोर्सेस चाहती हैं, जो तब्दीली को रोकना चाहती हैं, वो बहुत मजबूत, बहुत तवाना कभी फोर्सेस हैं, तो वो इस चीज को बहुत आसानी से नहीं होने देंगी। आपको नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ एक तो इस जमहूरियत की खमीर है कि पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है, हर वक्त आप जो है शराब में रहते हैं, हिजान में रहते हैं, जब ये आलम होता है तो उसमें मईशत की तरक्की, ये सारी चीजें जो है साथी हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ जमहूरियत की कड़ी शराइत होती है कि मिडिल क्लास को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाए, हमारे नीम जागीरदाराना नीम सरदारी निज़ाम में आप बात करते हैं कि जी हम वेस्ट टाइप की जमहूरियत चलाएंगे और नतीजे भी लाएंगे, तो नतीजे तो नहीं आएंगे लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो जारी रहेगी। 90 की दिहाई में हमने यही देखा, 2008 के बाद से मुसलसल यही दिख रहे हैं कि इस मुल्क में
चीज नहीं मिल रही हमें, वो हमें सुकून नहीं मिल रहा और हमें स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, और जब तक ये नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। जी राइट, ये मुश्किल हालात हैं और मुश्किल हालात को तब्दील करना या स्टेटस को तब्दील करना, बड़े सारे नुकात उठाए हैं आमिर ज़िया साहब ने कि उसमें एक जो पार्लिमानी मेजॉरिटी का एक अमल है और उसमें पार्लिमानी मेजॉरिटी जाहिर है क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन है, कोई सिंपल मेजॉरिटी नहीं है इस वक्त गवर्नमेंट के पास, तो वो एक आड़े चीज आ जाती है। या नोमान साहब एक तो इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा और साथ साथ तीसरे मौजू की तरफ भी आते हुए रादर आई वुड हैव लव्ड कि अगर इस पे इम्तियाज साहब हमारे साथ अभी भी होते तो ये इस पे हम मजीद बात करते। एक तो इस पे बात करते हैं कि ये जो सियासी तौर पर कुछ चीजें आड़े आ जाती हैं जिनका तस्करा बहुत वाज़े अल्फाज में आमिर साहब ने किया है, मेजॉरिटी का मसला है, पार्लिमान में फिर आपने कुछ चीजों पर कुछ गिव एंड टेक करना होता है, कुछ जगहों पर आपने फिर एक मफाहमत के थ्रू चलना पड़ता है। ये क्या आप समझते हैं कि मुश्किल फैसलों के आड़े आ रहे हैं हुकूमत के इन तरह के मुहर्रकात? और दूसरे तरह पे ये भी फरमाइएगा कि कोविड के एतबार से WHO ने एक मरतबा फिर से वार्निंग दी है और कल तो एक मरतबा फिर बिलावल साहब ने भी एक और जो है उन्होंने चैलेंज थ्रो किया है हुकूमत की तरफ कि जी ये मवाजना कर लें कि कोविड के हवाले से कौन बेहतर सहूलियात दे रहा है। उन्होंने सिंध को बार बार कहा है कि सिंध ने आउट डन किया है, उन्होंने आउट परफॉर्म किया है दीगर सूबों को, खास तौर पे वो जहां पर आपकी गवर्नमेंट की यानी PTI की हुकूमत है। देखिए मोना, पहले तो मैं आपको सेनेट के एंगल से बात करता हूँ। सेनेट के अंदर हम 104 का हाउस होता है और जो PTI की सेनेटर्स हैं वो 16 हैं, तो आप और कुछ एलाइड वाले भी हमारे साथ उनको जमा करें फिर भी हमारी मेजॉरिटी नहीं बनती। तो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट कि ये अगर अपोजिशन में सपोर्ट करेगी तो रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम ठीक कर सकते हैं। वो बड़ा एक मुश्किल काम है, बड़ा एक फाइन बैलेंस है, उनके साथ ताल्लुक अच्छा रखो, फिर कोई गरम बातें हो जाती हैं, वो कोई गलत बात करते हैं अपोजिशन वाले, यहाँ से पर फोर्स कोई हम में से कोई खड़े होकर गुस्से में आकर, स्पेशली द यंगर पीपल इन PTI पार्लियामेंटेरियंस, वो रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी उस बातों को। उधर तो बड़े मेच्योर लोगों को देखता हूँ 60+ वाले क्लोज टू 70, वो ऐसी बातें करते हैं कि 20 साल का लड़का बात कर रहा होता है। यहाँ तो आई मीन वी शुड नॉट इंडल्ज देयर, हर पार्टी में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन देन ओवरऑल मैं आपको ऐसे बात बताऊं कि सेनेट के अंदर जो है ना, सेनेट के अंदर जरा नेशनल असेंबली से ज्यादा मेच्योरिटी पाई जाती है, तो वहां जरा बेहतर डिस्कशन, डिस्पाइट ये मेरा कहने की, देयर इज सो शैलो डिस्कशन गोइंग ऑन, शैलो इन द रिस्पेक्ट नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। आप बेस्ड ऑन फैक्ट्स एक डिस्कशन करें, एक हेल्थी डिस्कशन करें, आर्गू आउट ऑफ पॉइंट एंड कम टू अ कंक्लूजन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। इधर कोई इंटरेस्ट नहीं देखता अपोजिशन वाले। अपोजिशन वाले कहते हैं कि बस ये अपोज करो, वो हम क्या दिन है, वो कहेंगे रात है। इस तरह तो काम नहीं चलता ना, ये तो कोई बात ना हो। आप कुछ नेशनल इंटरेस्ट में भी काम करा करें, डोंट ऑलवेज प्ले टू द गैलरी। मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ, मैं PIA की कमेटी में भी हूँ। PIA की कमेटी में लास्ट ईयर हमारे कोई 9 या 10 मीटिंग्स हुई। हमारे PMLN के मुशाहिदुल्लाह साहब, उसको सेनेटर साहब जो मुशाहिदुल्लाह, वो उस कमेटी को चेयर करते हैं। PTI का मैं हूँ, समीना आबिद हैं और फैसल जावेद, हम 3 सेनेटर्स PTI के उसमें, बाकी भी शेरी रहमान है पीपल पार्टी में। पिछले 10 मीटिंग, यू नो व्हाट वाज डिस्कस्ड, थ्रूआउट डिस्कशन वाज दिस थिंग कि जी ये जो हमारे पास 630 लोग हैं, जो महकमे ने यानी PIA ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सब ने उसके अगेंस्ट रूलिंग दी हुई कि ये फेक डिग्री वाले HEC से प्रूव हो गया, इनको निकाला जाए। हम ये कहते थे कि जी इनको निकाला जाए, और मैं खुसूसन ये कहता था निकाला सिर्फ ना जाए, इनने किसी का हक मारा है, इनके खिलाफ FIR भी रजिस्टर किया जाए। ऑन द अदर हैंड जो बाकी हमारे अपोजिशन वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले, वो कहते थे नहीं, इनको ना निकाला जाए, इनको रखा जाए, इनको बस 6 महीने आप ये दुरुस्त बात है, ये इस पे बहुत सियासत हुई है कि, और वाकई ये अभी भी ये एक मौजूए बहस है कि हमने क्या करना है अपने इस मुअम्मा का। ये जो खास तौर पर PIA और एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से एक हमारे पास बहुत बड़ा क्राइसिस हो चला है। सर ये कोविड के ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा ब्रीफली, ताकि मैं आमिर साहब का इस पे कमेंट ले लूं और देन आई विल हैव टू फाइंड आउट। आमिर साहब थोड़ा सा, मैं आमिर साहब की एक मैं आपको बताता हूँ, दूसरा ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो एक BBC में एक प्रोग्राम आता था यस मिनिस्टर, वो मिनिस्टर के सामने कोई बातें करता था, उसका ब्यूरोक्रेट होता था, बड़ा सोफिस्टिकेटेड शरीफ सा आदमी है बड़े तरीके से, वो कहता था मिनिस्टर यू सेड वेरी गुड सजेशन बट द लॉ सेज, प्रोसीजर से दिस कैन नॉट बी डन, बड़े शरीफाना तरीके से। ब्यूरोक्रेसी वाज गाइडिंग द पॉलिटिशियंस।
اب ہمارا یہ ہے کہ بیوروکریسی اوور دی ایئرز اس کی کیپیسٹی نہیں بلڈ کی, اس کو ٹریننگ دی, اس کو انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں دیا, تو ڈائلیوٹ ہو گیا. ایک اور میں آپ بتاؤں, ریفارم کب سے سن رہے ہیں ہم, ریفارمز ہو رہے ہیں. عشرت حسین صاحب سے کب سے رہے گئے, ویری نائس. اس کی کتاب گورننگ دا انگورنبل میں نے پڑھی, اچھی باتیں کی. لیکن کیا آپ مجھے بات بتائیں, آپ مجھے عامر صاحب مجھے بات بتائیں, آپ کا ہم ایک چھوٹی کمپنیز ہوتے ہیں, اس کا سی ایف او ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. پاکستان کا سی ایف او سیکٹری فائنانس ہوتا ہے. واٹ از ہز کوالیفیکیشن؟ ہی از اے ڈی ایم جی آفیسر. وہ ساری زندگی کمشنر ڈپٹی کمشنر رہ چکے ہیں. صحیح نعمان صاحب, یہ بڑے برننگ ایشوز ہیں اور بہت گہرے معاملات ہیں. میں عامر صاحب کا بھی اس پہ ویو لیتی ہوں, جو بھی آپ نے ان کی طرف سے ایک پن پوائنٹ کر کے ایک سوال کیا ہے. لیکن کووڈ پہ ذرا مختصراً بتا دیں تاکہ پھر میں عامر صاحب کا اس پہ ویو لے کے وائنڈ اپ کروں. دس از آل دا ٹائم دیٹ آئی ہیو. کووڈ کی میں تو بلاول صاحب اگین وہ جو پلینگ ٹو گیلریز والی تقریریں پی ٹی آئی کے خلاف کرتے رہے, بولتے رہے نا, اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کیا ہے. آج میں بات کر رہا تھا, ڈاکٹر جاوید ہے, ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور میں, بہت بڑا ہاسپٹل ہے. یو نو واٹ یو آر سیئنگ, کہتے ہیں 2 months 45 days بیک میرے پاس 80 کووڈ پیشنٹ تھا. آج میرے پاس کیا ہے, 5, only 5. کہتے ہیں میرے پاس جو واک ان آتا تھا او پی ڈی کے اندر, وہ سبسٹینشلی ریڈیوس ہو گیا ہے. کے پی کے میں ہاسپٹلز میں آج ہمارا یہ بڑے ہاسپٹلز جو ہیں, یہاں 50% زیادہ پیشنٹس کم ہو گئے. تو اب میں یہ کہتا ہوں, اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کراچی میں حالات خراب ہو رہے ہیں, میں ان کو مانتا ہوں, وہ شاید صحیح کہہ رہا ہوں. لیکن کیا وجہ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تو نہیں ہے کہ سندھ میں حالات ٹھیک کریں, وہ کنٹرول ہی نہیں کر سکے. تو آئی تھنک آئی ایگری ود دیم, ادھر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, دے ہیو فیلڈ ٹو کنٹرول تھنگس. لیکن اوور آل پاکستان کے اندر جو آپ دیکھیں نا, آپ کی میکسیمم 1 مہینہ پہلے آپ کی جو میکسیمم پیک آپ کی ڈیتھ جو ہوتی ہے نا, 153 ہم نے ہٹ کیا تھا ان 1 day. یو نو واٹ از اٹ ٹوڈے, 56. تو چیزیں بہتر ہونی شروع ہو گئی ہیں. ویدر اٹ از بیکاز ہمارے آپ سب لوگوں کی, عوام کی, لوگوں کی دعائیں ہیں, جو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں, جتنا کچھ بھی ہم کرتے ہیں, یا ہمارے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ, ساری دنیا میں ٹریٹمنٹ ایک بہتر ایوالو کر گیا, ایک طریقہ ایوالو کیا. پہلے ہم اینٹی کوگولنٹس نہیں دیتے تھے, اب ہم اینٹی کوگولنٹس بھی دیتے ہیں, اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک بھی دیتے ہیں, اینٹی کوگولنٹ بھی دیتے ہیں. تو ہارمون ٹریٹمنٹ اپنی جگہ. تو یہ پروسیجر ٹھیک ہونے کی وجہ سے لوگ بہتر ہونا شروع کر. مائی ویوز آر کہ یہ عید تک اور بھی بہتر ہو جائے گا. تھوڑا سا بتا رہے ہیں, اور آپ ایگزامپلز آپ نے جسٹیفائی کیا ہے کہ کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ریڈکشن ہوئی ہے کووڈ سے ہونے والے اموات میں بھی, اور پھر جو کریٹیکلی ایل پیشنٹس ہیں ان میں بھی. عامر صاحب, آپ کا ذرا کوئک کامنٹ اس پہ آ جائے. اب آپ ذرا اس پہ نیوٹرلی ہمیں بتائیے گا, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا یا پیپلز پارٹی کا تو یہ موقف ہے کہ یہ تو کور اپ کیا جا رہا ہے وفاق کی طرف سے, اور ٹیسٹنگ اصل میں سفیشینٹ نہیں کی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے یہ رپورٹڈ کیسز میں کمی یہاں پر واقع ہو رہی ہے. آپ کہاں پر اپنا انالیسز آپ پلیس کریں گے؟ اور دوسرا جو آپ کے طرف ایک نعمان صاحب نے ایک سوال بھی انہوں نے پن پوائنٹ کیا تھا, وہ بھی اگر آپ اس کو ان دا سیم کنٹینیوٹی اف یو وڈ لائک ٹو آنسر دین پلیز گو اہیڈ. اگر برائے کرم سوال کے برائے سنگھ کے سگنل کا ایشو آ رہا تھا, نعمان صاحب کی آواز نہیں سنتا, تو سوال کا دوہرا دیں تو میں مشکور ہوں گا آپ کا. جی عامر صاحب, ان کا یہ سوال تھا بیسکلی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹیز کا فقدان ہے ہماری بیوروکریسی میں. اگر آپ کسی پرائیویٹ فرم میں جائیں, وہاں پر آپ سی ایف او دیکھیں, اور یہاں پر اگر آپ کسی پبلک آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہاں کا سی ایف او ایک سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے. تو ان کی جو قابلیت یا کوالیفیکیشن کے اعتبار سے ایک بات ہے, ان کا موازنہ نہیں بنتا. جی مونا, بالکل آپ نے درست فرمایا. جو نعمان صاحب کا اس کی آبزرویشن ہے, میں اس سے 100% متفق ہوں. اس کی وجہ میں نے بھی یہ کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہوا, اور ہمارے یہاں اس ادارے کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا گیا اور میرٹ کو اس طرح سے کمپرومائز کر دیا گیا کہ جو آج حالات ہیں ہمارے سامنے, اس میں تو میرے خیال میں آئی ایگری ود ہم. اچھا, اب آئیے کووڈ کی طرف, جو برننگ ایشو بنا ہوا ہے. پہلی بات یہ کہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت کے مفروضے کو مان لیں کہ جی ضرورت سے کم ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, لیکن ٹیسٹنگ ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جن پہ شبہ ہو, جو کوئی کھانس رہا ہو, کسی کو بخار ہو, سسپیکٹ ہو, کوئی باہر سے آیا ہو, تو آپ اس پر ٹیسٹنگ کریں گے. اب ایک آدمی جو صحت مند ہے, بلا وجہ کہتے ہیں ٹیسٹ برائے ٹیسٹ نہیں ہوتے. اگر جو ہمارے ابھی تک فگرز آ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گراف کم ہوا ہے, تو آپ دیکھیں ہمارے اسپتالوں کا دباؤ کم ہوا ہے, وینٹیلیٹرز ہمارے یہاں جیسے زیادہ خارجے ہوتے ہیں بجائے اس کے. تو اگر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں, جو حکومت جو دعویٰ کرتی ہے کہ اگر ہمارے یہاں جو ہے فگرز کم ہوئے, تو اس چیز کو میچ کرتا ہے. ہمارے اسپتالوں میں وہ دباؤ کی کیفیت نہیں ہے, وہ ایجاد کی کیفیت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایجاد پیدا بھی کیا گیا وہ ہماری
کچھ ایک ایلیٹ مینٹیلٹی نے جو مغرب کی نقالی میں سمجھتا تھا کہ فوراً اپنے آپ کو اسی طرح سے قلعہ بند کر دیا جائے اور ہم لوگ تالا بندی کر دیں، جو کہ غلط حکمت عملی ثابت ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مطلب ایز انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کے جو حکومت نے، ہماری فیڈرل حکومت نے جو اسٹریٹجی اپنائی وہ میرے خیال سے کافی کامیاب رہی ہے. اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کو وبا سے نمٹنے کا کوئی 3 بہتر نسخہ تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا، کسی کے پاس ماضی کا تجربہ نہیں تھا. تو اس حوالے سے بھی حکومت نے جو کیا کہ جی ٹھیک ہے کچھ دن بند رکھا، لیکن مجھے ان کے احساس ہوا اس کی معاشی قیمت بہت زیادہ ہے تو ہم لوگوں نے کھول دیا اس چیز کو. تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہماری اکنامک ایکٹیویٹی بھی جاری رہی، ہم لوگوں نے تبلیغ کر کے لوگوں کو احتیاط کا بھی کہا، تو ہماری یہاں وہ بری حالت نہیں ہوئی ہے. تو ہماری یہاں بدقسمتی سے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے بھی اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بہت برا کام کیا ہو. بات ہی کہ یہاں پہ کوئی کسی کو سپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، بجائے سے کہ اعتراض جو ہوتا رہا ہے. یہ دکھ کی بات ہے، کچھ چیز ہماری پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے لیکن ہو رہی ہے. جی بالکل، اس کو کوئی سیاسی اپنے پوائنٹ اسکورنگ کی نظر کیا جا رہا ہے پورے معاملے کو کووڈ کے، لیکن حقیقتاً اور اگر زمینی حقائق پر جائیں تو ان کے بیسس پر بالکل بات ہونی چاہیے. اور ایک پوائنٹ اسکورنگ سے بہتر ہے کہ ان حالات میں ایک دوسرے کو انکریج کرنے کی فضا یا ماحول ہونا چاہیے سیاسی اعتبار سے. خیر، ویری گریٹفل ٹو دا جینٹلمین. ناظرین، دیٹ ول بی آل فرام اس. ہمارے ساتھ سینیٹر نعمان وزیر تھے، جناب عامر ضیاء نے ہمارا ساتھ دیا تھا. ونس اگین گریشیس آف بوتھ آف دیم. ناظرین، ہماری طرف سے آج اتنا ہی. انشاءاللہ کل سی یو اگین. اللہ حافظ.